यूट्यूब रे वीडियो को सठिक भाव में अपलोड करने शिखु एवं केमिति टाइटल लगा जाए, केमिति डिस्क्रिप्शन दिया जाए, केमिति टैग दिया जाए, केमिति थंबनेल लगा जाए, जहाँकि आपण माने गोटे वीडियो रे भल भाव शिखि पारिबे। आपण मानक मु बहुत सुंदर भाव में शिखवाक जाउछि एवं केमिति आपण माने इजिली जहाँकि शिखि पारिबे, बहुत सहज एवं बहुत सरल भाव में मु शिखवाक चेष्टा करिबे। आपण माने केवल वीडियो को वॉच करते एवं भल भाव में शिखंतु। वीडियो को अपलोड कर सारा पर को सेटिंग ऑन करा जाए ताहा मध्य आपण में जानि पारिबे एवं आपण माने ऑन करके आपनकर वीडियो को जहाँकि भाइराल मध्य करि पारिबे। आपनकर वीडियो रे जदि व्यू जदि आसु नाही ताहले मध्य व्यू आसी जीवो। आपण माने केवल एही उपाय रे तो आपण माने केवल अपलोड करके देखंतु। आपण मानक मु गारंटी दोछि फ्रेंड्स, आपनकर निहाती भाव रे व्यू आसी जीवो। एतिके तो आपण मो ऊपर भरोसा रखंतु। यूट्यूब रे सटीक भाव में जदि वीडियो को जदि अपलोड जदि करिवे नाही ताहले केबे मध्य व्यू आसीबो नाही कि आपनकर वीडियो को रीच रे मध्य पठेइबो नाही यूट्यूब। सेति पई आपण माने भलो टाइटल लगांतु, भलो थंबनेल लगाइबा शिखंतु, भलो हैशटैग लगाइबा शिखंतु एवं को सेटिंग ऑन करा जे ताहा मध्य शिखंतु। चलंतु फ्रेंड्स बेसी देरी न करी वीडियो को आरंभ करिबा। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलंतु एबे हमें यूट्यूब ऐप को ओपन करनेबा। देखि पारिले यूट्यूब ऐप टी ओपन हे सारिछि एवं देखि पारिछंती तलरे प्लस आइकन टी अछि। एही जारे देखंतु एठी आपण माने क्लिक करनियंतु एही प्लस आइकन रे। जेमिति प्लस आइकन रे क्लिक कर देबे देखि पारिछंती वीडियो अछि, शॉर्ट अछि, लाइव अछि। आपण माने जे वीडियो को अपलोड करिवार अछि से वीडियो ऊपर क्लिक करनियंतु बा बाछि नियंतु जे जारे आपण माने रखै छंती। मु मध्य क्लिक कर नउछि। एमिति क्लिक कर सला पर देखि पारिछंती राइट साइड रे नेक्स्ट ऑप्शन टी अछि। एही जारे देखंतु एठी ए तल रे देखंतु। जेमिति नेक्स्ट कर देबे आपनकर एमिति आसी जीवो। तापर देखि पारथेबे एही जारे विजिबिलिटी अछि। एही जारे देखंतु ए विजिबिलिटी ऊपर आपण माने क्लिक कर नियंतु। मु मध्ये क्लिक कर नउछि। जेमिति विजिबिलिटी ऊपर क्लिक कर देबे आपनकर चारिटी ऑप्शन देखिबा को मिलिबो। एही जारे देखंतु पब्लिक अछि, मेंबर ओनली अछि, अनलिस्टेड अछि, प्राइवेट अछि। आपनकर जदि पब्लिक रे जदि अछि ताहले आपण माने अनलिस्टेड करि नियंतु, जहाँकि मोर आगरो ही अछि। एही जारे देखंतु अनलिस्टेड अछि। एटी आपण माने क्लिक कर नियंतु एवं टिक चिन्हटी दे दियंतु। चलंतु बे हमें बैक करके जिबा। एही सिलेक्ट ऑडियंस रे आपण माने क्लिक कर नियंतु। मु मध्ये क्लिक कर नउछि। जेमिति सिलेक्ट ऑडियंस ऊपर क्लिक कर देबे दुईटी ऑप्शन देखिबा को मिलिबो। गोटे ऑप्शन रे लिखा हेछि यस इट्स मेड फॉर किड्स एवं आ गोटे ऑप्शन देखिबा को मिलुछि नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। एहार माने कोन आपनकु मु बताउछि। आपण माने जदि छोटे छुआंको पई जदि वीडियो जदि बनौछंती ताहले आपण माने एही फर्स्ट ऑप्शन रे टिप चिन्हटी दियंतु। एही ऑप्शन रे आपण माने बड लोकंको पई जदि वीडियो जदि बनौछंती ताहले आपण माने नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स रे आपण माने टिप चिन्हटी दियंतु। एही जारे दियंतु। एमिति टिप चिन्हटी दिसला परे आपण माने एमिति बैक कर नियंतु। एमिति तापरे देखि पारथिबे तलरे अपलोडर ऑप्शन टी अछि। एही जारे देखंतु ब्लैक कलर अछि। एही जारे क्लिक करि नियंतु। मु मध्ये क्लिक कर नउछि। जेमिति क्लिक कर देबे आपनकर वीडियो टी अपलोड हेबा स्टार्ट हे जिवो, जहाँकि आपण देख पारथिबे स्टार्ट हे जाइछि। एही जारे देखंतु फ्रेंड्स देखि पारथिबे वीडियो टी प्रोसेसिंग होछि, जहाँकि किछि सेकंड रे कंप्लीट हे जिवो। तापर हमें एडिट करिबा। फ्रेंड्स देखि पारथिबे वीडियो टी रेडी हे गला। चलंतु बे हमें एडिट करिबा। तापर देखि पारथिबे एही जारे मैनेज वीडियो अछि। एही जारे देखंतु एठी क्लिक कर नियंतु। मु मध्ये क्लिक कर नउछि। देखि पारुछंती जे वीडियो टी मु अपलोड करथिली बा कंप्लीट हे जाइछि से वीडियो टी आसी जाइछि। एही जारे देखंतु एही वीडियो रे हमें एबे थंबनेल टाइटल एवं डिस्क्रिप्शन देबा। केमिति देबा चलंती बे हमें भलो भाबरे सिकिबा। आपण म देख पारथिबे एही जारे 3 डॉट अछि। एही जारे देखंतु एठी देखंतु एही 3 डॉट रे आपण माने क्लिक कर नियंतु। मु मध्ये क्लिक कर नउछि। जेमिति 3 डॉट ऊपर क्लिक कर देबे आपनकर एमिति आसी जीवो एवं देखि पारथिबे गोटे पेंसिल आइकन टी अछि एवं एडिटर ऑप्शन टी अछि। एही जारे देखंतु एही ऑप्शन रे आपण माने क्लिक कर नियंतु। मु मध्ये क्लिक कर नउछि एवं तापर देखि पारथिबे ए वीडियो ऊपर पेंसिल आइकन टी अछि। एही जारे देखंतु एही पेंसिल आइकन रे क्लिक कर नियंतु एवं गोटे थंबनेल को लगाई नियंतु। आपण माने थंबनेल जदि बने जदि जानि नाहंती ताले निहाती भाबरे मो चैनल को जाई कि सिखि नियंतु कि केमिति थंबनेल बना जाए। जदि जानि छंती ताहले आपण माने बने नियंतु तापर ही लगांतु।
ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଛି ଗୋଟିଏ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଯେମିତି ପେନ୍ସିଲ୍ର ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ଆସିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଜାଗାରେ କଷ୍ଟମ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଅଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କଷ୍ଟମ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେହି ଥମ୍ବନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରିବେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓର କିଛି କ୍ଲିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3ଟି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଷ୍ଟମ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ନେଇକି ଆସିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାଛି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇକି ରଖିଛି। ଏହି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସେହି ଥମ୍ବନେଲ୍ଟି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚେଞ୍ଜର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି ଥମ୍ବନେଲ୍ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଡନ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଡନ୍ର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଯେମିତି ଡନ୍ କରିଦେବେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳରେ ଟାଇଟଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଡିଲିଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ବା କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବା 16 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କାଟି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଥିବେ ସେହି ଟପିକ୍ର ଟାଇଟଲ୍ଟି ଦେବେ। ଆପଣମାନେ 2ରୁ 3ଟି ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ 100ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଟାଇଟଲ୍ଟି ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାରେ ହିଁ ଲେଖିପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଭାଷାରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ନେଉଛି। ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ମିଶିକି ଲେଖିବି 100ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ 100ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲେଖି ନେବା। ଯେମିତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆପ୍। ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଲେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଟାଇଟଲ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟାଇଟଲ୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ବା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇଟଲ୍ ଲେଖିବେ ସେତେ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକିନା କି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଇମୋଜି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପେଜ୍ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ 2ଟି ଦେବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ପେଜ୍ ଦେଇକି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଆମେ ଲେଖି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ 2ଟି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ୍ ଲେଖିପାରିବେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏମିତି ଟାଇଟଲ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍କୁ କପି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏମିତି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର କପିର ଅପସନ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କପିର ଅପସନ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ଏ କପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ଟି କପି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ତଳରେ ଆଡ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏହି ଆଡ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଏହି ଆଡ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ 5000ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିପାରିବେ। ସେହି କପି କରିଥିବା ଟାଇଟଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ପେଷ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପେଷ୍ଟ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ପେଷ୍ଟର ଅପସନ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ଦେଖିପାରିଲେ ଯାହାକି ପେଷ୍ଟର ଅପସନ୍ଟି ମିଳିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏମିତି ଦେଖିପାରିଲେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ତଳକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଏଣ୍ଟର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କିୱାର୍ଡ଼ଟି ଲେଖିପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାକ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଏରୋ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବ୍ୟାକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲିଟି ଅଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଜିଲିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଜାଗାରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି।
तापर रहिला लोकेशन अच्छी यही जाए देखंतु ए लोकेशन को आपण माने चाहिले देई मदे पारिबे न देले मदे चलिबो हेले किंतु फ्रेंड्स आपण माने दियंतु नाही। तापर तलरे देखि पारथेबे ऐड टू प्लेलिस्ट अछि एही जाय देखंतु प्लेलिस्ट जदि बनै छंती ताहले आपण माने प्लेलिस्ट रे मदे आपण माने भिडियोटी को ऐड करि पारिबे। मो किंतु फ्रेंड्स बनै छी सेति पई मु ऐड कर नउछि चलंतु बे हम ऐड कर नबा। आपण माने एमिति प्लेलिस्ट ऊपर क्लिक करिकि बा चॉइस करिकि तापर डन कर दियंतु संटी एही जाय देखंतु चलंतु बे हम डन कर नबा। जेमिति डन कर देबे आपनकर प्लेलिस्ट रे ऐड होई जिवो। तापर देखि पारथिबे तलरे अछि अल्टरनेट कंटेंट अछि एही जारे देखंतु जहा कि फ्रेंड्स मु एही टॉपिक ऊपर अनेक गुडी वीडियो मध्ये मु बनै छी एही जारे देखंतु एही ऊपर आपण मन क्लिक कर नियंते एही अल्टरनेट कंटेंट ऊपर मु मध्ये क्लिक कर नउछि। फ्रेंड्स देखि पारथिबे यस एवं नो ऑप्शन टी अछि एही जारे देखंतु आपण माने वीडियो को एआई द्वारा जदी एडिट जदी करि छंती बा थंबनेल जदी बनै छंती ताले आपण माने यस ही करंतु जदि बनै नाहंती बा एआई जदि एड जदि करि नाहंती ताले नो ही करंतु। मो मध्ये एआई को एड मध्ये करि नाही सेति पई मु नो ही करूछि आपण माने देखंतु। एमिति टिप चिन्हटी देई सला परे चलंतु बे हम बे करि नबा। एही अल्टरनेट कंटेंट तलरे देखि पारथिबे एड टैग अछि एही जारे देखंतु एही एड टैग ऊपर क्लिक करि नियंतु आमे केते गुडी जहा कि टैग ट्री दबा वीडियो रो आपण मानकु बतुछि केमिति टैग ट्री देबे। फास्ट रे निज चैनल रो नामटी दे दियंतु मु मध्ये दे दोछि जेमिति कि मो चैनल रो नामटी होछि एजुकेशन माइंड मो एजुकेशन माइंड लेखुछि आपण माने देखंतु। एमिति एजुकेशन माइंड लेखि साला परे आपण माने एंटर कर दियंतु आपनकर हैशटैग हे जिवो। एही टैग रे आपण माने छोटे छोटे टाइटल टी लेखंतु जहा द्वारा कि आपनकर वीडियोटी बहुत इजीली जहा कि सर्च रे आसी पारिबो। चलंतु एबे हमें लिखिबा जेमिति कि मो एही वीडियोटी बनै छी YouTube क्रिएटिव एडिटिंग ऐप एही ऊपर मु बनै छी सेति पई मु लेखि नउछि सेमिति टाइटल टी बा टैग टी दोछि। एमिति आपण माने टैग टी देई सला परे टिके एमिति तलक टिके स्क्रॉल करंतु एमिति देखि पारुछन्ते एही जाय रे कमेंट रो ऑप्शन टी अछि एही जाय रे देखंतु ए कमेंट रो ऊपर रे आपण माने क्लिक कर नियंतु मु मध्ये क्लिक कर नउछि जेमिति क्लिक कर देबे आपनकर एमिति आसी जिवो। आपण माने जदि चाहू छन्ति कि आपनकर वीडियो रे समस्त आपनकर ऑडियंस माने कमेंट करंतु ताहले आपण माने ऑन ही रखंतु जहा कि एबे ऑन ही अछि एही जाय रे देखंतु एठी जहा कि आपण रहिबा को दियंतु टिप चिन्हटी जदि चाहू नाहंती कि आपनकर वीडियो रे कमेंट करंतु नाही केही भी ताहले आपण माने एही जाय रे ऑफ कर दियंतु जहा कि ऑपर ऑप्शन टी अछि बा गोटे टिप चिन्हटी दे दियंतु एमिति हेले किंतु फ्रेंड्स मो चाहूछि कि मो वीडियो रे लोक माने कमेंट करंतु बा मो ऑडियंस माने सेति पई मो ऑन करी बाकू चाहूछि बा ऑन रे मो क्लिक कर नउछि। तापर चलंतु बे हमें बे करिकि जिबा। वीडियो रे तो थंबनेल मध्ये लगे नेले एवं टाइटल मध्ये लिखि नेले डिस्क्रिप्शन मध्ये लिखि नेले बा टैग मध्ये दे देले बा सब किछि जहा कि आपण माने कंप्लीट कर देले। चलंतु बे हमें पब्लिश करिबा केमिति करिबा चलंतु आपण मानकु मु देखा दउछि। आपण देखि पाथबे एही जाय रे विजिबिलिटी अछि एही जाय रे देखंतु एही विजिबिलिटी ऊपर क्लिक कर नियंतु मु मध्ये क्लिक कर नउछि जेमिति क्लिक कर देबे देखि पारथिबे पब्लिक अछि मेंबर ओनली अछि अनलिस्टेड अछि प्राइवेट अछि आपण मा जाहि मध्ये यूज करि पारिबे। ता तलरे देखि पारथिबे शेड्यूल मध्ये अछि एही जाय रे देखंतु शेड्यूल अछि प्राइवेट अछि अनलिस्टेड अछि मेंबर ओनली अछि पब्लिक अछि आपण माने सब बेले पब्लिक ऊपर ही क्लिक करि नियंतु एही जार रे आपण माने जदि पब्लिक ऊपर जदि क्लिक जदि न करिवे ताहले आपनकर वीडियो को एही मध्ये देखिबे नाही बा अनलिस्टेड जदि रहिबो सेति पई आपण माने ए पब्लिक ऊपर क्लिक कर नियंतु जहा द्वारा कि आपनकर ऑडियंस माने मध्ये देखि पारिबे बा समस्त लोक माने देखि पारिबे आपनकर वीडियो को। चलंतु बे हमें पब्लिक ऊपर क्लिक कर नबा। पब्लिक ऊपर क्लिक कर सला परे देखि पारथिबे सेट विजिबिलिटी अछि एवं गोटे एरो चिन्ह अछि एही जाय रे देखंतु एठी क्लिक करिकि बेकर नियंतु मु मध्ये बेकर नउछि। तापरे देखि पारथिबे समस्तक ऊपर राइट साइड रे सेव रो ऑप्शन टी अछि एही जाय रे देखंतु एठी आपण माने सेव कर दियंतु आपनकर वीडियो टी सेव हे जिवो। चलंतु बे हमें सेव कर नबा। एही वीडियो रे तो भलो भाबरे जानि पारले कि केमिति सटीक भाबरे वीडियो को अपलोड करिवे एवं केमिति टाइटल लगेइबे एवं केमिति डिस्क्रिप्शन देबे एवं केमिति थंबनेल लगेइबे आ केमिति हैशटैग देबे आ को सेटिंग को ऑन करिवे जहा कि आपण माने सटीक भाबरे सिखि पारिले एवं भलो भाबरे जानि मते पारिले।
ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଉ ନ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।